उर्दू अफसाना आगाज़ इर्तिका जमात 12वीं, ये लेक्चर 12वीं जमात के लिए है। उर्दू अफसाना कहाँ शुरू हुआ, किस वक्त शुरू हुआ और किन हालात के तहत शुरू हुआ, आज हम इस पे बात करेंगे। उर्दू में दास्तान का बाकायदा आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज का मरहून मिन्नत है। दास्तान का बाकायदा आगाज़, उससे पहले भी दास्तानें लिखी गई, जैसा कि 1635 में सबरस लिखी गई, तो बाद में भी कुछ कुछ दास्तानें लिखी गई बीच बीच में, लेकिन ज़्यादा जो मशहूर दास्तान है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद लिखी गई या उसके आसपास, उस दौर के आसपास लिखी गई। बाज़ दास्तानों के खिलाफ बतौर रद्दमल कुछ और अंग्रेज़ी असरात के बायस उर्दू नावल वजूद में आया। उर्दू नावल कब वजूद में आया? 1860 के आसपास, जब नज़ीर अहमद ने नावल शुरू किया 1870 के आसपास, तो उसी वक्त उर्दू, तो उसके बहुत बाद दास्तानों के खिलाफ ये रद्दमल नहीं कह सकते, चूँकि उस वक्त दास्तानों का भी असर कम हो चुका था, हालात भी कुछ ऐसे थे, मगरबी असरात आ गए थे। नावल मगरब के ज़ेर असर यहाँ पे शुरू हुआ। नावल में पहली दफ़ा बेसरोपा बातों और माफूकुल फित्र अनासिर, बेसरोपा तो नहीं कह सकते लेकिन माफूकुल फित्री ज़रूर कह सकते हैं कि माफूकुल फित्री बातें जो होती थी दास्तानों में, जो सुपर ह्यूमन या जैसे जिन, परी, देव, या जो तावीज़ बांध के गायब होना, किसी कालीन पे हवा में बैठ के हवा में उठ जाना, तो ये बातें जो माफूकुल फित्री अनासिर थे, फितरत से परे जो जिनको हम कहते हैं, तो इन चीज़ों का फिर जोर कम हो गया। लोगों का जो दरअसल इन पे एतबार है वो उठ सा गया जब 1857 हुआ, या बाद के जो हालात, रोज़ी रोटी का मसला आ गया, तो लोगों के लाले पड़ गए, तो इस वक्त फिर असरात कम पड़ गए और अंग्रेज़ी अदब का भी असर बहुत बढ़ने लगा यहाँ पे। नावल के साथ ही मुख्तसर अफसाने का वजूद भी अमल आया, और जिस पर हमें बात करनी है दरअसल आज, अफसाना कब शुरू हुआ, तो नावल के साथ ही फिर अफसाना शुरू हो, अफसाने का वजूद भी अमल आया 1880 के आसपास या 70 के आसपास। अफसाना क्यों वजूद में आया? नावल दरअसल एक बड़ा फॉर्म था, ये कम से कम 100 सफ़े या उस वक्त 1000 सफ़ों पे भी नावल लिखे गए, या 200, 300, 500 सफ़ों पर। लेकिन अफसाने का ये है कि अफसाना आप 3 सफ़े पर भी लिख सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 20-15 सफ़े पर भी लिख सकते हैं। तो उमूमन जो अफसाने लिखे जाते थे 10 सफ़े तक, तो ये मुख्तसर होता था, और अगर कम वक्त में भी इसको मुकम्मल पढ़ा जा सकता था, एक अदबी लुत्फ़ हासिल किया जा सकता है, अदबी हज़। अफसाना दरअसल मिशी दौर की पैदावार है, ऐसा तो मगरिब में ऐसा नहीं, वहाँ नावल आज भी मकबूल है, लेकिन ये है कि अगर किसी के पास वक्त नहीं है कि वो अफसाना पढ़ सकता है, ऐसा है। अफसाने की तारीफ़ के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है, मुख्तलिफ तारीफ़ें, लेकिन इसकी जामिया तारीफ़ क्या है? अफसाना एक खास पस मंज़र में किसी खास या आम वाक़ात या तस्वुरी ज़िंदगी किसी पहलू को फ़नकारा अंदाज में पेश करने का नाम है। अफसाना किस चीज़ का नाम है? ये दरअसल किसी खास आम वाक़ा, किसी एक वाक़े को ये एक मौजू बनाता है, ज़िंदगी किसी पहलू को फ़नकारा अंदाज में पेश करता है। अफसाना इख्तिसार का मुतकाज़ी है, इख्तिसार इसमें ज़रूरी है। आपको 10 सफ़े में या 15 सफ़े में पूरी कहानी समेटनी है, अपना नुक्ते नज़र पेश करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, वादत, तासुर, उसलूब की चाशनी भी आज़ाद ज़रूरी। लेकिन ये नहीं कि आप खुलासा पेश करेंगे, 10 सफ़े में कहेंगे मैंने अफसाना पेश किया, या कोई कहानी, कोई वाक़ा पेश करेंगे। इसके लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इनमें किस्सा, प्लाट, किरदार, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। किस्सा, इन पे ज़रूरी ध्यान देना है। इन सब उसूल व ज़वाबित के बावजूद अफसाने का फ़न जामिद व साकिन नहीं है। इन सब के बावजूद अफसाने का फ़न जो है जामिद व साकिन नहीं है। यही वजह है कि जदीद अफसाना तजुर्बात का मरहून मिन्नत है। यही वजह है कि जदीद अफसाना जो है तजुर्बात का मरहूनी मिन्नत है। ये ज़रूरी नहीं कि एक अफसानिगार इन्हीं कवायद व ज़वाबित को अफसाने लिखते वक्त पेश नजर, बल्कि वो खुद भी तजुर्बात कर सकता है। मुख्तलिफ अफसाने लिखे गए, जदीद अफसाने में तजुर्बा जिनमें प्लाट या बाकी जो तोड़ मरोड़ की गई, या अलामती अफसाने लिखे गए जिनमें जानवरों को किरदार के तौर पर पेश किया गया। इन तजुर्बात का इन्हिसार अफसाना निगार की जहनी सलाहियतों पर है। ये तजुर्बात जो है अफसाना निगार की जहनी सलाहियतों पर, वो किस नवियत की तख्लीक पेश करता है, क्योंकि वो किस को मौजू बनाता है और किस नवी। उर्दू अफसाने के आगाज़ के हवाले से अगरचे सज्जाद हैदर यल्दरम, नियाज़ फतेहपुरी, अलामा राशिदुल खैरी और ख्वाजा हसन निज़ामी का जिक्र भी किया जाता है,
تو یہ ابتدائی افسانہ نگار ہیں سجاد حیدر یلدرم یا راشد الخیری، انہوں نے ابتدائی کچھ افسانے لکھے ہیں، لیکن زیادہ تر جو افسانے بڑے کامیاب افسانے لکھے وہ پریم چند نے لکھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پریم چند پہلے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پریم چند سے پہلے بھی افسانے لکھے گئے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف تواتر سے افسانے لکھے بلکہ اس کے ارتقائی سفر میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. یہ انہی کا دم تھا کہ اردو افسانہ نئی تخلیقی فضا اور ماحول سے آشنا ہوا. تو نئے موضوعات انہوں نے، جو زمین سے جڑے ہوئے موضوعات تھے، دلت مسائل تھے، مزدوروں کے مسائل تھے، غریبوں کے مسائل تھے، کسانوں کے، ان پہ پریم چند نے خامہ فرسائی کی، ان موضوعات کو اپنے افسانوں میں پیش کیا. یہ پریم چند ہی ہیں جو اردو افسانے کو داستانی ماحول سے الگ کر کے زندگی کے قریب لائے. پریم چند ہی ہیں جنہوں نے داستانی فضا سے الگ کر کے افسانے کو زندگی کے قریب لائے. ان کے ہاں ہندوستانی معاشرہ اپنی حقیقی روپ پہ نظر آتا ہے. ان کے کردار اپنے گرد و پیش کی نمائندگی کرتے ہیں. کردار بھی حقیقی ہے، آس پاس کے کسان، دلت یا مزدور کوئی کردار ہے جو ہمارے معاشرے کا کردار ہے. ان کے ہاں کسان، مزدور، غریب طبقے کے گھرانوں اور ان کے ماحول کا ذکر بہت باریک بینی سے کیا گیا ہے. پریم چند کے افسانوں میں ہندوستانی کسان، مزدور اور غربت کی چکی میں پسے ہوئے پریشان حال لوگوں کی عادات و اطوار کی اور رسم و رواج کا ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ جیتی جاگتی تصویریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ پریم چند کا خاصہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جیتے جاگتے معاشرے کے کرداروں کو لیا. پریم چند اپنے افسانوں کے ذریعے اخلاق کی درس دیتے ہوئے دکھا دیتے. ان کے کردار مختلف محنت اور انسانی عظمت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں. وہ اپنے کرداروں کی مدد سے معاشرتی برائیوں کی اصلاح کا کام بھی لیتے ہیں. پریم چند ایک باشعور و بالغ ذہن ادیب کی حیثیت سے اپنے دور میں اٹھنے والی آزادی کے امنگ سے بھی لا تعلق نہیں رہتے. تو آزادی کی امنگ بھی انہوں نے سوز وطن افسانی مجموعہ لکھا، یا کفن، بڑے گھر کی بیٹی، ان کے مختلف افسانے ہیں. اس حوالے سے ان کے افسانے آشیاں برباد، ڈائل کا قیدی ان کے بدلتے ہوئے رجحانات کی ترجمانی کرتے ہیں. عمر کے آخری حصے میں پریم چند ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے. انہوں نے 1936 میں منعقدہ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت بھی کی. ترقی پسند تحریک کے زیر اثر انہوں نے افسانہ کفن لکھا، تاہم وہ دیگر ترقی پسندوں کی طرح کسی خاص نظریے کا پرچار نہیں کرتے، بلکہ ان کی تحریروں میں مقصد زیر سطح ہی رہتا ہے. تو یہ آج ہم پریم چند تک پڑھیں گے اس افسانے کی ارتقا کا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی افسانہ نگاروں پر بھی بات ہوگی جنہوں نے افسانے کی روایت کو آگے بڑھایا اور مختلف موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی. شکریہ.